वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं साकिबुल इस्लाम। आज के शो में अफगान सदर की जानिब से तालिबान को मुज़ाकरात की दावत पर रद्द-ए-अमल और एक तज्ज़ियाकार से गुफ्तगू, और वो मामला जो आगाज़ से ही ट्रंप व्हाइट हाउस के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, इस पर ताज़ा तरीन अपडेट्स भी शामिल हैं आज के शो में। लेकिन इसके अलावा और क्या रिपोर्ट शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक और शुरू करते हैं व्यू 360। पाकिस्तानी फनकारों से एक भारतीय वजीर खाइफ क्यों है? मुझ पर भी गुजर चुका है। मुलाकात करेंगे अमेरिका आने वाले पनाह गजीनों की मदद करने वाले पनाह गजीनों से, और देखेंगे माजूर अफराद की जिंदगियों में रंग बखेरती कुछ इजादात। गुज़िश्ता अमरीकी इंतखाबात के दौरान सदर ट्रंप की इलेक्शन मुहिम और रूस के दरमियान मुबैना राब्तों से मुतल्लिक तहकीकात ने हालिया चंद हफ्तों में खासा जोर पकड़ा है। कल इन तहकीकात से ही मुतल्लिक कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। अमान अजहर इस वक्त कैपिटल हिल से अपडेट्स के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। अमान, ट्रंप इंतज़ामिया की एक अहम शख्सियत ने कल इस्तीफ़ा दिया है, क्या तफसीलात हैं उसकी? जी, लेटेस्ट ये है कि वाइट हाउस की कम्युनिकेशन डायरेक्टर होप हिक्स, जिनका शुमार सदर ट्रंप के करीबी साथियों में होता है, उनकी जानिब से इस्तीफ़े का ऐलान सामने आया है। याद रहे, पिछले 14 महीने में ये 5वीं कम्युनिकेशन डायरेक्टर होंगी वाइट हाउस की जो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रही हैं। फ़िलहाल हतमी तौर पर ये बात वाज़ेह नहीं हो पाई कि आखिर उनके इस्तीफ़े की वजह बनी क्या, लेकिन किन हालात में उनका इस्तीफ़ा सामने आया है उसका अहाता हमने इस रिपोर्ट की सूरत में किया है। आइए देखते हैं। होप हिक्स के इस्तीफे का ऐलान 2016 के अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की तहकीकात करने वाली हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के सामने उनकी पेशी के एक दिन बाद सामने आया है, जहां उन्होंने बहुत से सवालों के जवाब देने से इनकार किया। ये एग्जेक्टिव इस्तेहकाक नहीं बल्कि मालूमात का छुपाया जाना है। गुज़िश्ता अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की तहकीकात ने पिछले हफ्तों में खासा जोर पकड़ा है। बुध को सदर ट्रंप की इलेक्शन मुहिम के साबिक चेयरमैन पॉल मैनाफोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर इल्ज़ामात मानने से इनकार किया। अपनी ट्वीट्स में सदर ट्रंप ने एक बार फिर रूस से मुतल्लिक तहकीकात को अपने खिलाफ साजिश करार दिया। उन्होंने झूठ के बादल हमारी हुकूमत और इंतजामिया पर मुसल्लत कर रखे हैं और इससे हमारी हुकूमत को नुकसान पहुंचा है। ये डेमोक्रेट्स का फरेब है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक रूसी मामले की तहकीकात ट्रंप व्हाइट हाउस के लिए मुस्तकिल लम्हा फिक्रिया हैं। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा खतरा है। नहीं मालूम कि इस तहकीकात से क्या सामने आएगा और नताइज सदर के लिए कितनी संजीदा नौयत के होंगे। ये राय भी जोर पकड़ रही है कि इस इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक खदशात सदर ट्रंप की अवामी मकबूलियत की तारीखी लिहाज से कम शरह को और भी कम कर सकते हैं। ताहम कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब तक इन तहकीकात का सदर ट्रंप की बुनियादी वोटर्स पर कोई असर पड़ता दिखाई नहीं देता। जी, दूसरी जानिब कल सदर ट्रंप ने अपनी ट्वीट में एक बार फिर अटॉर्नी जनरल सेशंस को तहकीकात ख़ुसूसन हिलरी क्लिंटन की ईमेल्स या रूसी मुदाखलत से मुतल्लिक तहकीकात महकमा इंसाफ से ना कराने पर एक बार फिर सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उनके इस इक़दाम को डिस्ग्रेसफुल या शर्मनाक करार दिया। और जवाबन अटॉर्नी जनरल सेशंस ने भी अपने इस फैसले का दिफा किया है। जी, थैंक यू मान फॉर दीज अपडेट्स फ्रॉम कैपिटल हिल। और तालिबान ने सदर अशरफ गनी की जानिब से गैर मशरूत अमन मुज़ाकरात की पेशकश पर अभी तक कोई बराह रास्त रद्द-ए-अमल तो नहीं दिया, लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक तालिबान के तर्जुमान ने एक अमरीकी तज्ज़ियाकार बॉनेट रूबन के न्यूयॉर्कर मैगजीन में शाया होने वाले ख़त पर तबसरा करते हुए कहा है कि हमारे मुल्क पर कब्ज़ा किया गया है, जिसकी वजह से हम पर अमरीकी तर्ज की फ़र्जी अफ़गान हुकूमत मुसल्लत है। बकौल उनके, इन हालात में हमें अमरीका की परवाह नहीं, ना हम बातचीत करना चाहते हैं और ना ही मुज़ाहमत ख़त्म करेंगे और ना ही थकेंगे। बॉनेट रूबन ने अपने खुले ख़त में तालिबान को अफ़गान हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत मंजूर करने का मशवरा दिया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने तालिबान को मुज़ाकरात की दावत की पेशकश का खैर मक़दम किया है। इस्लामाबाद में तैनात अफ़गान सफ़ीर उमर ज़खीलवाल ने पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकात की और ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ और इस्तेहकाम के लिए सदर अशरफ गनी का पैगाम, पाकिस्तान से करीबी राब्तों की अहमियत का पैगाम भी दिया। इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू से पहले आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी इस पेशरफ्त को कैसे देख रहे हैं। तालिबान से अगर उन्होंने ये जेस्चर दिया है कि मुज़ाकरात करेंगे, मेरे ख़्याल से हमें पाकिस्तानियों को इस बात का वेलकम करना चाहिए और हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि अफ़गान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से अगर कोई मसाइल हैं तो उनको हल करें।
اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں۔ اشرف غنی صاحب نے جو طالبان کو جو مذاکرات کی طالبان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی جو دعوت ہے، یہ جو انہوں نے آفر کی ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں اور وہ تمام تر جو پچھلی جو رنجشیں ہیں ان کو ختم کر کے وہ سیاست میں آئیں اور اپنا جو افغانستان میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ بہت اچھا سائن ہے جو مذاکرات کی پیشکش کی ہے طالبان کو۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کافی عرصے سے یہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، کافی سالوں سے، ٹھیک ہے، تو بہتری ہے کہ آپس میں جب یہ اپنی ڈسکشن کریں گے تو ایک اپنے ملک کے لیے بہتر سوچیں گے اور دنیا میں بھی ایک اچھا نمایاں پوزیشن ہو جائے گی افغانستان کی، اور یہ جھگڑے سارے فساد ختم ہوں گے۔ افغانستان میں امن و امان کے لیے طالبان سے مذاکرات کی کوششوں میں تیزی اور اس پر رد عمل پر بات کریں گے تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے، جو نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جہانگیر خٹک، ویلکم ٹو ویو 360۔ آپ نے روائٹر کی خبر دیکھی جس میں انہوں نے طالبان کی طرف سے رد عمل کا بات کی گئی، تو طالبان نے حال ہی میں 2 بار امریکہ کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، اور دوسری طرف وہ افغانستان میں امریکی حمایت سے قائم غنی حکومت کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ ان حالات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، طالبان کی طرف سے جو یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ باقاعدہ یا ان کا جو فارمل رد عمل نہیں ہے، لیکن جو انفارملی جو بات سامنے آئی ہے وہ وہی بات ہے جو شاید وہ بہت عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ افغان حکومت با اختیار نہیں ہے، اسی لیے ان کا یہ خیال ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے حق میں ہیں تاکہ یہاں پر قائم امن لایا جا سکے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف سے ڈائریکٹ تو ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، لہٰذا ہمیں یہ اس وقت اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ واقعی انہوں نے اس جو افغان حکومت کی طرف سے جو ایک انیشیٹو لیا گیا ہے اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے یا مسترد کر دیا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو وائبز آ رہی ہیں ان سے یہی لگتا ہے کہ شاید ان کی جو گزشتہ پالیسی رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، اس میں کوئی تبدیلی کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، اگر یہ واقعی ان کی اس سوچ کا حصہ ہے جس کا اظہار اس بیان میں کیا گیا ہے۔ اور اگر امریکہ کی بات کریں تو امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف بوٹیل نے امریکی ایوان نمائندگان کے ایک سماعت کے دوران کہا کہ طالبان سے مذاکرات ایک پیچیدہ ایشو ہے کیونکہ وہ ایک متحد گروپ نہیں۔ تو آپ کے خیال میں کسی ایک طالبان گروپ سے مذاکرات کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، افغانستان میں یہ بات تو درست ہے جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ وہاں پر بہت سارے گروپ ہیں، اور شاید یہی وہ ایک نقطہ ہے جس کے اوپر ابھی تک میرا خیال ہے کہ جو طالبان مخالف قوتیں ہیں ان کے درمیان بھی اس پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ طالبان ایک ہی گروپ ہے جس کے ساتھ ہم ڈائریکٹ مذاکرات کر سکتے ہیں، اور جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت سارے ہیں اور ان کے ساتھ کرنے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک بہت جامع قسم کی حکمت عملی چاہیے، اور اس کا بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ کیا دوسری جانب سے یعنی طالبان کی جانب سے مذاکرات کے لیے کوئی ولنگنس ہے بھی کہ نہیں۔ اگر کوئی ولنگنس نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ بالعموم اس کا جو آثار ہیں وہ مشکل نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ گروپس بہت زیادہ ہیں تو کوئی بھی گروپ جو کہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، ہتھیار ڈال کر اور افغانستان کی قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو میرا خیال ہے اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کافی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ بہت سارے پاور سینٹرز افغانستان میں بن چکے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سوویت یونین کے جانے کے بعد بنے تھے، جہاں پر کہ ہم اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کرتے تھے کہ فیفڈمز بن گئی ہیں افغانستان میں۔ مختلف وار لارڈز جو ہیں وہ انہوں نے اپنی ایک ریاستیں قائم کی ہوئی ہیں جہاں پر ان کا اپنا ایک باقاعدہ ٹیکس کا نظام تھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ فیفڈمز بن رہی ہیں، نہ میں یہ کہوں گا کہ کوئی وار لارڈز واپس آ رہے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو افغانستان کی حکومت اندرونی طور پر کچھ انتشار کا شکار نظر آ رہی ہے۔ تو ان حالات میں آپ نے انتشار کی بات کی، آپ نے تو ان حالات میں طالبان کو قومی دھارے کے ساتھ ساتھ سیاسی دھارے میں لانا بھی حالات میں تبدیلی لا سکے گا؟ دیکھیے، قومی دھارے میں لانے کے لیے آپ کو سیاست ہی میں لانا ہوگا، آپ کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی جس طرح صدر اشرف غنی نے کہا کہ ہم انکنڈیشنل بات چیت کے لیے تیار ہیں، کچھ ایسی خبریں بھی آئیں کہ ہم ان کو پاسپورٹ بھی دیں گے، ہم ان کو آفیسز بھی دیں گے۔ یہ وہ پرکس ہیں جس کا مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں کو پہاڑوں سے اتارا جائے اور یہ آ کر اپنے ایک ملک کی سیاست میں حصہ لیں، اور جو طاقت اور حکومت کا جو شراکت داری ہے
उसका हिस्सा बने, ताकि जो क़याम अमन है उसकी जो कोशिशें हैं वो कुछ उनमें कामयाबी हासिल हो। तो अगर ये कामयाब नहीं होता सिलसिला, तो क्या अमेरिकी पॉलिसी फिर चेंज होगी इसके बाद? देखिए, अमेरिकी पॉलिसी के हवाले से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर मैं सदर ट्रंप के गुज़श्ता बरस की अफ़गान पॉलिसी को देखता हूँ तो वो तो मुझे उसके अंदर तो मुझे मिलिट्री सोल्यूशन नज़र आता है, वहाँ पर तो मुज़ाकरात का बहुत कम जिक्र था। और अगर मैं जनरल वोटल की आज के बयान को देखता हूँ तो उससे ऐसा लगता है कि और फिर स्टेट डिपार्टमेंट का जो बयान आया है वो दोनों ये ऐसा लगता है कि अमेरिका मुज़ाकरात भी चाहता है। तो अमेरिका की जानिब से भी जो अहदाफ हैं अफ़गानिस्तान में हासिल करने के लिए, उसमें जो क्लैरिटी चाहिए, कुछ जगहों पर तो बिल्कुल बात वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन काफ़ी जगहों पर क्लैरिटी की अभी भी ज़रूरत है। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी उस वक्त तक मुख्तलिफ किस्म के मिक्स्ड सिग्नल्स जाएंगे। बिल्कुल, इस वक्त सबकी नज़रें ही जो हैं तालिबान के बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल पर हैं। जहांगीर खटक, थैंक यू फॉर योर टाइम फ्रॉम न्यूयॉर्क। थैंक यू। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। भारत के हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइज के मिनिस्टर ऑफ स्टेट बाबुल सुप्रियो आजकल बॉलीवुड में पाकिस्तानी फनकारों की मौजूदगी पर अपने बयानात के बायस खबरों में है। बाबुल, जो खुद एक फनकार और गुलकार रह चुके हैं, हाल ही में रिलीज़ होने वाली भारतीय फिल्म में पाकिस्तानी गुलकार राहत फ़तेह अली खान के गाने को फिल्म से निकाले जाने का मुतालबा कर रहे हैं और वो भारत आकर काम करने वाले पाकिस्तानी फनकारों पर भी पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। क्यों, जानते हैं दिल्ली से रितुल जोशी की इस रिपोर्ट में। बाबुल सुप्रियो आजकल अपने महकमे के बजाय बॉलीवुड में पाकिस्तानी फनकारों की मौजूदगी के बारे में ज्यादा फिक्रमंद हैं। बाबुल ने गुज़िश्ता हफ्ते आई फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी गुलकार राहत फ़तेह अली खान के गाए एक गाने को हटाने का मुतालबा किया था। अब वो मुबैना तौर पर सरहद पार से होने वाले दहशतगर्द हमलों की मुखालफत के नाम पर पाकिस्तानी सिंगर्स पर आर्जी पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। सोल्जर्स के पास एक सॉलिडरिटी दिखा सकते हैं, या हमारे बॉर्डर्स के आसपास में जो गांव हैं, जो गरीब गांव हैं, जिनके घर एवरी डे जो है शेलिंग से डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिमोलिश हो रहा है, उनके पास एक स्टैंड लेके खड़े रहें। टू टेक इट आउट ऑन। हम नहीं चाहते कि हमारे कश्मीरी और मुसल्लह अफवाज मुतासिर हों, मारे जाएं या शहीद हों। ये एक अलमिया है और बहुत बुरा और गलत, लेकिन इसका गुस्सा आम लोगों, हमारे पड़ोसियों, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस पर निकालना, उन्हें लेबल करना और टारगेट करना मेरी राय में गलत है। बाबुल के बयान पर राहत ने ट्वीट किया कि संगीत की कोई सरहद नहीं होती। तो बाबुल ने पाकिस्तान पर अपने इल्जामात दोहराते हुए 4 सफ़ाहत का एक खत लिख दिया। अगर राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम, इनको लगता है कि म्यूजिक से टेंशन कम होते हैं तो अपने गवर्नमेंट को वो प्रेशर डाले। वैसे इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने सितंबर 2016 में जम्मू के उरी मिलिट्री कैंप पर हुए दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तानी एक्टर्स और टेक्नीशियंस के बॉलीवुड में काम करने पर पाबंदी लगा दी थी। उस दौरान ए दिल है मुश्किल, रईस, हिंदी मीडियम और डियर जिंदगी जैसी फिल्में रिलीज होने के बाद से किसी भी बॉलीवुड फिल्म में पाकिस्तानी अदाकारों को नहीं लिया गया है। वो जमाना और था जब बॉलीवुड के पास ऐसी हस्तियां थीं जो सरकार के नीतियों के खिलाफ कुछ अपनी आवाज़ उठा सकते थे। अब वो उसी थैले के चट्टे बट्टे बन के रह गए। बाबुल की अपनी पार्टी बीजेपी ने फिलहाल बाबुल के बयान से किनारा किया हुआ है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सियासी रिश्तों का साया सरहद के दोनों ओर के फनकारों पर हमेशा से पड़ता आया है, लेकिन ये भी सच है कि ऑडियो और वीडियो कैसेट के जमाने से लेकर इंटरनेट के इस दौर तक सियासत कभी भी फन के रास्ते की दीवार नहीं बन पाई है। ऐसे में ऐसी बंदिशें कितनी कामयाब होंगी सभी अंदाजा लगा सकते हैं। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली।
اس میں پاکستان کا رد عمل اور تازہ ترین خبروں کا سلسلہ آپ جان سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے صحت، ٹیکنالوجی اور انٹرٹینمنٹ کے موضوعات پر کئی دلچسپ ویڈیوز اور معلوماتی مضامین موجود ہیں۔ اور پروگرام میں آگے چل کر آپ کی ملاقات کروائیں گے امریکہ آ کر بسنے والے ایسے پناہ گزینوں کی جو مزید آنے والے پناہ گزینوں کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن پہلے نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم بین الاقوامی خبروں پر ورلڈ ویو میں۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے کردوں کے کنٹرول والے علاقوں میں 20 فوجی اڈے قائم کر لیے ہیں۔ روسی فوج کے مطابق غوطہ میں موجود شہری کئی بار وہاں سے انخلاء کی درخواست کر چکے ہیں، لیکن باقی انخلاء کے راستوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی انسانی امداد کے چیف نے سیکیورٹی کونسل پر زور دیا ہے کہ شام میں 30 دن کی جنگ بندی پر عمل درآمد ممکن بنائے۔ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ وینزویلا کی حکومت کے خلاف اقدام کرتے ہوئے وینزویلا کی فوج کی نگرانی میں چلنے والی تیل کی کمپنیوں پر پابندیاں لگانے پر غور کر رہی ہے۔ پابندیوں میں فوجی حکام اور سیاسی رہنماؤں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا مقصد صدر نکولس مڈورو پر مستعفی ہونے کے حوالے سے دباؤ میں اضافہ کرنا ہے۔ جنوبی کوریا میں ہزاروں افراد نے ملک کے یوم آزادی پر صدر مون جے ان کی شمالی کوریا نواز پالیسی پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ریلی میں مظاہرین نے کورین اور امریکی جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ صدر مون اپنے ملک کی عوام کی بجائے شمالی کورین شہریوں کو زیادہ سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تبت سال کے آغاز پر منائے جانے والے گھوچک تہوار کا آغاز ہو گیا ہے۔ سینکڑوں بدھ مت کے پیروکاروں نے سڑکوں پر منتر پڑھے اور بدھا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بدھ مت عقیدے کے مطابق سال کے پہلے مہینے ٹنگاپو میں بدھا کرامات دکھانے میں کامیاب ہوئے۔ کئی حلقوں کی جانب سے ان خدشات کے اظہار کے باوجود کہ امریکہ میں آنے والے پناہ گزین قومی سلامتی اور عوامی تحفظ کے لیے خطرات کا باعث بن سکتے ہیں، امریکہ میں مختلف ملکوں سے پناہ گزینوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور بہت سے امریکی ان کی دل کھول کر امداد بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو آج ایک ایسی جگہ لے جا رہے ہیں جہاں پناہ گزین ہی آنے والے پناہ گزینوں کی مدد کر رہے ہیں۔ کیسے، بتا رہے ہیں نیلوفر مغل۔ 11 سالہ سحر اور اس کے بہن بھائی آج یہاں پر ایتھیوپیا سے آنے والے ایک پناہ گزین خاندان کے لیے یہ اپارٹمنٹ تیار کر رہے ہیں۔ میں آج یہاں مدد کرنے آئی ہوں، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ سحر اور اس کا خاندان جو خود بھی پناہ گزین ہے، کچھ ماہ پہلے افغانستان سے امریکہ آئے ہیں اور قریب ہی ایک اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر ہیں۔ انہیں بھی اسی طرح کا تیار اور سجا سجایا گھر ملا تھا۔ یہ پناہ گزین خاندان اپنے ملک میں سیکیورٹی کی خراب صورتحال کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ان رضاکاروں کا کہنا ہے کہ وہ یہاں مدد کر کے خود کو دی جانے والی مدد کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا تھا جب میں نے یہاں پڑھنا آیا تھا تو بالکل کنفیوز تھا کہ کیا ہونے والا ہے، نیا زندگی ہے۔ ابھی مدد کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ سب مجھ پر بھی گزر چکا ہے۔ اور ساجد ملک جیسے رضاکار اور نئے آنے والے پناہ گزینوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتی ہے کائنڈ ورکس، واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک ریاست میری لینڈ میں واقع ایک چھوٹی سی NGO۔ ہم ری سیٹلمنٹ ایجنسیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سا پناہ گزین خاندان کس وقت آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ادارے کے تقریباً 1000 رضاکار ایک گھر کے لیے جن چھوٹی بڑی اشیاء کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان کا بندوبست کرتے ہیں اور پھر مل کر اپارٹمنٹ ترتیب دیتے ہیں۔ امریکہ میں پناہ گزینوں کی آمد سیاسی سطح پر موضوع بنی ہوئی ہے، لیکن آج یہاں پر دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ یہاں ترجیح سیاست کو نہیں، انسانیت کو دی جا رہی ہے۔ کائنڈ ورکس اب تک افغانستان، شام اور افریقی ملکوں سے آنے والے پناہ گزین خاندانوں کے لیے تقریباً 17 اپارٹمنٹ سیٹ اپ کر چکی ہے۔ ہمیں اپنے ساتھی امریکیوں کی جانب سے اس سلسلے میں بہت زیادہ دلچسپی، محبت اور کیئر کا احساس ملتا ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم یہ سب پناہ گزینوں کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان پناہ گزینوں کو احساس ہو کہ انہیں خوش آمدید کہا جا رہا ہے، جو کہ بہت معنی رکھتا ہے۔ یہ گھر اب تیار ہے اور اپنے نئے مکینوں کا منتظر، جو کچھ ہی دنوں میں یہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ نیلوفر مغل، اردو VOA، ریور ڈیل، میری لینڈ۔ اور آج کے ہیلتھ سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک ایسی نمائش اور اس میں رکھے جانے والی ایجادات سے متعارف کروائیں گے جن کا مقصد معذور افراد کی زندگی میں بھی سٹائل لانا ہے۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔
समात के ये आले जो कीमती पत्थर जड़े कानों के आवेजे लगते हैं और ये लिबास जो समात से महरूम अफराद को मौसीकी की लहरें महसूस करने में मदद देता है, ये न्यूयॉर्क के कूपर हेविट डिजाइन म्यूजियम में रखे जाने वाले कई फैशनेबल आलात में से दो हैं। मस्नूई आलात की दुनिया में ये एक बिल्कुल नया रुझान है जिसका मकसद किसी माजूरी को छुपाना नहीं बल्कि इसे सेलिब्रेट करना है। आँखों को खीरा करने वाले कनाडा की एलिल्स कंपनी के बने ये मस्नूई टांग के कवर टाइटेनियम से बनी मस्नूई टांग को आर्ट के एक रंगीन नमूने में बदल सकते हैं। मकसद मुआशरे के मनफी रवैये को खत्म करना है। अब आपको आला समात या मस्नूई टांगों को छुपाने की जरूरत नहीं, बल्कि आप एक तरह से दुनिया को ये बता रहे हैं कि ये आला मुझे पहले से ज्यादा काबिल बना रहा है और मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। ज्यादातर आलात की कामयाबी की वजह उनका प्रैक्टिकल होना है और ये कि कोई भी इन्हें इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पर नाइकी के फ्लाई ईज स्नीकर्स सेरेब्रल पॉल्सी में मुब्तला एक तालिब इल्म के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन जिप से पूरी तरह खुल सकने वाले इन जूतों की अहमियत कोई भी ऐसा शख्स अच्छी तरह से समझ सकता है जिसने किसी बच्चे को जूते के तस्मे बांधना सिखाया हो। नाबीना और कमजोर बिनाई वाले अफराद के लिए बनाया जाने वाला GPS वेब बैंड ब्रेसलेट जो छूने से मालूमात फराहम करता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इन आलात की मांग में इजाफे का मतलब होगा कीमतों में कमी। अगर ऐसा आला बनाया जाए जो बुनियादी तौर पर तो बसारत से महरूम अफराद के काम का हो, लेकिन इसे नाबीना अफराद के अलावा हर कोई रिसर्च और इसमें पेशरफ्त पर सरमायाकारी में अपना हिस्सा डालेगा। तरक्की करती इस सनत से हर शख्स फायदा उठा सकता है और अपनी जिंदगियों को आसान और स्टाइलिश बना सकता है। फेथ लैपिडस के साथ सादिया असद, उर्दू VOA। हज़ारों साल से गंधारा आर्ट का मरकज़ रहने वाला शहर पेशावर आज दहशतगर्दी के ख़तरात के बायस अपने सदियों पुराने फ़नून से महरूम हो रहा है। पेशावर में मुजस्मा साजी के फ़न को दरपेश मिसाइल पर देखते हैं उमर फारूक की ये रिपोर्ट। पेशावर में मुजस्मा साजी की तारीख तकरीबन 4000 साल पुरानी है। गुज़िश्ता सालों में शिद्दत पसंदी ने जहां इस शहर के दीगर फ़नून को मुतासिर किया है, वहीं मुजस्मा साजी का फ़न भी अब यहाँ मादूमी के ख़तरे से दो चार है। पहली वजह यही है ना कि कोई इसे अच्छी नज़र से देखता नहीं है। पहली बात, अगर आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे ये बहुत है। बाकी फ़न के हिसाब से देखें ना, कदर फ़न की करनी चाहिए। बहुत तो है, ये मानता हूँ मैं कि बहुत है, लेकिन फन है ये। गुलाम जाफर सालों से इस फन से वाबस्ता हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में उनके फन को कदर की निगाह से नहीं देखा जाता, इसलिए वो इस काम को अपनी अगली नस्ल को मुंतकिल नहीं करना चाहते। अब ये मैं बनाना छोड़ दूं, दूसरा बंदा छोड़ दे, तीसरा छोड़ दे, ये ख़त्म हो जाएगा, ये फन ही ख़त्म हो जाएगा। अगर ये पाकिस्तान किसी चीज़ पे तरक्की करते हैं ना, तो हमारे पाकिस्तानियों की आर्ट्स पे कदर करते हैं। अंग्रेज़ के पास जितनी कदर है ना आर्ट की, मुसलमान के पास नहीं है। मुजस्मा साजी और इस जैसे दीगर मादूम होते फ़नून को बचाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने पेशावर के तारीखी मकाम गोर गटरी में आर्टिजन विलेज के नाम से एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है, जिसमें फ़नकारों को कमरे फराहम किए गए हैं। यहाँ पर मुजस्मा साजों और दीगर फ़नून से मुंसलिक फ़नकारों को हुकूमत की तरफ से खाम माल के अलावा माहाना वजीफ़ा भी दिया जाता है। इसमें असल में हमारे पास जो आर्टिजन्स हैं, इनके साथ हम दो ट्रेनर्स बिठाते हैं, वो इनको ट्रेन करते हैं, अपना ये जो फ़न है ये आगे प्रमोट करते हैं। तो यही है, हम चाहते यही है कि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीखें, इस काम को, और ये वापस अपनी जगह पे आ जाए। मोम, पत्थर और दांत से मुजस्मे बनाने वाले इस फनकार को अगरचे हुकूमती सरपरस्ती मिल गई है, मगर खैबर पख्तूनख्वा में इन जैसे कई बासलाहियत फनकार अब भी ऐसी किसी सरकारी मदद के मुंतज़िर हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल में बढ़ती हुई इंतहा पसंद सोच को अपने आर्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते हैं। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। ये था आज का व्यू 360, लेकिन हमारा और आपका रब्ता कायम रहता है facebook.com/VO उर्दू के पेज पर, और हमारा ट्विटर हैंडल है @urduvoa। साकिब इस्लाम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए।